puro frozen. Ano to, dahon ng sili. Dahon ng sili o naka-frozen. Ayun yung mga ano. Coconut, frozen. Ayan. Naka-frozen. Tapos yung pangyam. Ubi. Naka-frozen din. Yung pati saging. Ito, naka-frozen. Ayan, ganyan na sila pag naka-frozen. Ito naman, ubod. Heart. Yung ubod ng saging. Ubod. Saan ba yung ano? What's this? Black beans. Munggo. Ayun, sampalok. Oh. Sampalok. Naka-frozen. Ayan. Tamarind. Dahil yung mga ano, gagawin mong bilo-bilo ay naka-frozen siya. Ayun naman yung dahon ng ano, ayun, may alupit. Naka-frozen din. Naka-frozen. Ayun, gusto nyo ng dahon ng saging, naka-frozen din. Ayan, banana leaves. Ayan. Naka-frozen. Ayan, lahat dito naka-frozen. Okay.